हेलो हाय नमस्कार जुहार जय माँ समलई। आज होचे गणेश चतुर्थी। प्रिंसिपल आज्ञा माने मोर पापा माने मोर फादर इन लॉ बाहर तांकर कॉलेज के आइबा कल होची नुआखाई आरो किछि घिना बिका बाकी रही जाइछे सेटा भी करके घर के आसबे। बरखा तियार नुआखाई रो उधे कुटुम सरसा सबे मिसी करी सज बस्ती लागी पड़बे। घर रो सब छुआ पिला जेते बाहरे अछन आज का भेंट खाइबे सबकर संगे मोर पुलिस बाबू भी आसबे। चालन देखवा केनता कौन नुआखाईर सजबाज होचे सबे और तार संग संग मजा मजलिस चलछे। मु हेली पूर्व ओडिशार झियो एबे मु पश्चिम ओडिशार बोहू हेची सेतिपई मो लैंग्वेज आपन को टिके माने भूल लागुथिबो सेतिपई आपन माने मते क्षमा कर देबे। मो संबलपुरी सिखबा को चेष्टा करिछि कहबा को चेष्टा करिछि देखा जो आगु केमती कोन सिखुछि केमती कोन कोछि मो वीडियो से तो कंटिन्यू रहंतु जानि परिबे। चलो देबे ताको वेलकम करबा देन हमर नुआखाईर प्रिपरेशन केमती कोन चलछि देखिबा। 4-5 घंटे का सफर। नुआखाई छुट्टी लेके आछो? नुआखाई छुट्टी तो नुआखाई पे सरकार देनी आमर पुलिस संस्था रे छुट्टी बोली किसी जिनस वार्ड नहीं फिर भी छुट्टी व्यवस्था करा है कि आईसु ना अवस्था ही था अवस्था पे व्यवस्था करा है। এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଇଛି। हां ये क्या है? ଏ ଓଟ୍ସ ये दे कैनबेरीज बेरी सीड्स एडा हेल्दी जिंस टेंशन मेहंदी जोटा मेन जिंस बट ख्याति तो ना ख्याति थी एटा लगे दे थांदे सिटी पे बेस्ट जिंस आनी स्टिकर एटा तमे मोर इंदे पकई देबो तापर लगे देबो। ओलो सुंदरी मो मोरे पसई दियो कैमरा टा आ कोन कोन आनी कोन एटा कोनडा एटा मोर मोर हमर डिपार्टमेंट रो पिला माने गिफ्ट देथिले। ए वाओ बड़े नोज हां एटा बड़े नोज थैंक यू के देइ छेटा एटा मु जो आम मैरिज परे मोर जो कमांडो विंग रो मोर जो पिला माने अछंती एटा आमिर फोटो रे ना आमिर फोटो एक्सक्लूसिव फोटो शूट। हां वाह बड़े लगे छी ना राजा एक्चुअली फोटो टा हमरो बड़े लगे छी। रुक जा रुक जा ओ दिल दीवानी पूछो तो मैं जरा पास वो आए तो टिंग 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 हेलो हां बड़े लगे छी। देख आम पिला माने केते भल पाइबारे देइछन्ते ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିବେ ତାର ରିଭ୍ୟୁଟା ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି। थैंक यू ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫଟୋଟା ବାଛି ବାଛି ପିଲା ଦେଇଛ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୁ ଆଜିକାଲି ଇଜି ହେଇଗଲାଣି ନା ଆକ୍ସେସଟା। ଠିକ ଅଛି टाटा। वो तो किछि देखाइ विषय केमती कोन तमरो प्रिपरेशन चलछि आज तो मैं सब्जी काटी छा आसा ना ना मुई टिके भुवनेश्वर रु आसी छ तो मते टिके काम करी ना तब नहले मुई करबा ने बहुत इच्छुक अछि। मते डी बहुत गुलगुला लागला मते बहुत मुई खराब बहुत लागला काम करी छ मुई भी बहुत काम करू छ करू छ राके करमी भी एटा भी कहबार जरूरी है। तो काली बहुत काम कर तबे मिसी करी काली कोन केमती गेटअप रहबो काली एटा तो सरप्राइज है सरप्राइज सीधे मते बहुत सरप्राइज दे देला ना आसला बेलु से जेन टे से किछि शेयर ना करबा कि दुही जणा जेन देखु जन दुही किछि शेयर ही नहीं कर हां मैं करू छु ई वाला को मन के नहीं लागबा तो दियो कोन रेडी करू छ काकेरा करू छ काली भाई वाह पूरा काम रे समस्त लागी पड़ी छंदी कोन को काकेरा से
তোর গলা বেলে আয়লা বেলে দেখুতেছি তোর গুটি নজরে দিল ঘায়লা হেলা তোর চাকি চাহানি মতে ফসেই দেলা রে মোর ডার্লিং মোর ডার্লিং মোর ডার্লিং 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 মোর ডার্লিং କ'ଣ କରୁଛ? କାମ କରୁଛେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲାନ କାଲି ନୂଆଖାଇ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତମ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାହାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି କହିছে କି ବିବେସନ ଆସିଛେ କି ଘରର କାମ ନୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିସ୍ଥିତି ନୁ ଅଛି ହିଁ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କରୁନି ଯେ ତମେ କୋଉଦିନ ଆସିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ? ଆମେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ତମକୁ ମିସ୍ କଲୁ ଯେ। ଆଉ କାଣ କରିବୁ କୁହ, ଥୋଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବୁ। ମୋ ହାତରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାଲି ବନେଇବା, କାଲି କେମିତି କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଉଛ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତମେ କେବେ ଆସିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଭାବି କାଣା କଥା ଚାଲିଛି? କିଛି ନାହିଁ, କାଲିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନା ନା କାଲି କାଣା କାଣା କାଲି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେବା, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ନେଇ ବି ହୁଏ। ବେଲେ କେନ୍ଟା ହେବାର୍ କି ଯାଉଛେ ସେଟା ଟିକେ ହେଲେ ବତେଇ କିଛି ଦିଅ। ବି ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ପଡ଼ବା। ହୁଁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ହେବା, ଯେନ୍ଟା ବି ଦେଖିବେ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ହିଁ ପଡ଼ବା। ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାରଟା ପୁରା ଜରୁରୀ है। ପଡ଼ବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ହେବା ସେଟା ଆମେ ଦେखाମୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା କରୁଥିଲ ଏବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ପାଣି କାଲି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଯଦି ପଲେଇଯିବା ହୁଁ ବେଲେ କାଲି ଭୋଜି ରହିଯିବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ପହଲା ପ୍ୟାନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବା। ତ ହସିବୁ କେମିତି କି ମୁଁ ଲେଖି ମାନେ ନୂଆଖାଇରେ ମୋର ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛୁ ଯେ ସେଇଟା ବି ତମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ପରି I love you. ଗୋଟେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଦେବା। ଷ୍ଟିକର ଟୁ ବେଟର ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ ଲଗେଇଦେବୁ। ମା ଥାଉ ଥାଉ, ସେଥିରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିନ, ମୋ ଅଣ୍ଟା କାଟିଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।